बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। मैं दुआ वाली इमाम ऑफिशियल से आप सबका खुशामद करती हूँ। आज मेरे साथ है मेरी साथी खान अरूज फातिमा। आज का मेरा मौजूद है कि बहुत सी हालात हमें मैसेजेस आते हैं, बहुत से लोग मैसेजेस करते हैं कि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करते हैं लेकिन फिर भी हमारी दुआएं रद्द हो जाती हैं। अगर आपकी भी दुआएं बार बार रद्द हो रही हैं तो आज इस वीडियो में जानेंगे कैसे अहले बैत अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करें और अपनी हाजात कबूल करें। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और फातिमा, जैसा कि आप भी जानती हैं, आपको भी ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि लोग कहते हैं कि एक दिन में यानी एक घंटे में कुछ कह देते हैं कि ये हमारी कौन सी हाजात है जो हम बार बार खुदा से मांगते हैं, यानी हम बोलते हैं बारगाह इलाही में इल्तिजा करते हैं लेकिन फिर वो हमारी हाजात कबूल नहीं। तो रोज मुझे बताइएगा कि कैसे अहले बैत अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करना चाहिए। इंसान के अंदर कौन सी ऐसी एबिलिटी लेकर आए, कौन सी ऐसी चीजें लेकर आए कि अहले बैत से तवस्सुल के बाद भी वो चीजें करे। अहले बैत अलैहिस्सलाम वैसे तो है कि अहले बैत किसी की दुआ को रद्द नहीं करते, वसीला है खुदावंद मुतआल इनकी वसीले से लोगों की दुआएं कबूल करते हैं। तो आप मुझे बताएं कि कैसे हम अहले बैत अलैहिस्सलाम से सही तौर पर तवस्सुल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सवाल के जवाब में मैं सबसे पहले कहूंगी कि एक तो इंसान बहुत ज्यादा जल्दबाज है, यानी कि बहुत ज्यादा जल्द नाउमीद हो जाता है कि एक चीज अगर हमने पढ़ी, खुद को हमने तवस्सुल किया तो जल्द हमारी हाजत पूरी क्यों नहीं हुई। देखिए, अल्लाह ताला गायब का इल्म रखता है। अहले बैत अलैहिस्सलाम बेहतर जानते हैं कि अगर आप उनकी शख्सियत से अगर आप मुत्तसिल हुए हैं, वो बेहतर जानते हैं कि आपके हक में क्या बेहतर है, या अगर वो चीज आपके हक में बेहतर है भी तो वो चीज आपकी जिंदगी में कब शामिल करना चाहते हैं उस चीज को। हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है और हर चीज आपकी जिंदगी में एक वक्त मुकर्रर में ही आपको हासिल हो सकती है। और इसके लिए मुझे लगता है कि इंसान को सबसे पहले अपना राबता अहले बैत से मजबूत कर लेना चाहिए, रूहानियत और अपने अंदर सादगी को पैदा करें। जितना आप अपने अंदर सादगी और रूहानियत को पैदा करेंगे, आप उतना बेहतर तरीके से अहले बैत से मुत्तसिल होंगे। जिस तरह आप मुत्तसिल होंगे, आपका ईमान और जो आपका अकीदा है वो अहले बैत से मजबूत होगा। और फिर आप इस बात के कायल हो जाएंगे कि अल्लाह ताला के हर काम में मसलहत है, और जो चीज जिस अंदाज से मेरी जिंदगी में शामिल होनी होगी, जिस वक्त में शामिल होनी होगी, वो तब ही आएगी। उससे पहले आप कुछ भी कर लें। और मुत्तसिल होने के लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत लंबे लंबे जो अमाल करें, बल्कि किसी शख्स ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा कि मौला मुत्तसिल हुआ और कहा कि मौला मैं बीमार हूँ, आपकी जियारत के लिए नहीं आ सकता, तो क्या आपकी जियारत सिर्फ तंदुरुस्त इंसान के लिए है? तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे सिर्फ सलाम किया करो, और अगर आंखों से अश्क जारी हो जाए तो समझना तुम मुझसे मुत्तसिल हो गए और तुम्हें जियारत का सवाब हासिल हो गया। अज़ीज़ाने गिरामी, मुत्तसिल होने के लिए खुद का राबता अहले बैत ऐसे जो है वो कायम करने के लिए एक सलाम ही काफी है। लेकिन यहाँ पे बात अहमियत की हामिल ये है कि आप सलाम किस तरह कर रहे हैं, आप मुत्तसिल किस तरह हो रहे हैं, आपके दिल पे किस तरह खिंचाव पैदा हुआ है और आपने किस दर्द दिल से मौला हुसैन को सलाम किया है। आपका राबता का कनेक्शन खुद अहले बैत से मजबूत हो जाता है। इसी तरह कभी आपने जिंदगी में कोई ऐसा वाकया सुना हो जो अहले बैत अलैहिस्सलाम से तवस्सुल का वाकया हो? क्या आप इसके बारे में थोड़ा बताएंगी? इस तरह की बहुत सी चीजें हैं। लोग कहते हैं कि अहले बैत से किस तरह मुत्तसिल हुआ जाता है। मैंने एक चीज जो ईरानियों की मुझे सबसे ज्यादा जो मेरे लिए एक वाकई एक अट्रैक्शन का बायस बनी है, एक चीज वाकई जालिब थी, जिसे फारसी में कहते हैं जालिब, वो ये चीज थी कि वो अहले बैत से तो मुत्तसिल होते हैं लेकिन अपने इर्द गिर्द होने वाले शहीदों से बहुत ज्यादा एक राबता मजबूत रखते हैं। कुरान कहता है शहीद जिंदा है, कि जब इंसान अपने शहीदों से, अपने शुहदा से अपना राबता एक कवी और मजबूत बनाता है तो उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा चेंजेस, तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। इस वजह से शहादत का जितना जोश और जज्बा और असल मानी से जो ईरानी जो है वाकिफियत रखते हैं, मुझे लगता है कि हमने तो उस शुहदा की शान और अजमत को हमने दर्क ही नहीं किया है। और बहुत ज्यादा तवस्सुल किया जाता है शुहदा से ईरान के अंदर, और हर जो एक इंसान है वो एक शहीद से लाजिम मुत्तसिल होता है, तवस्सुल कायम करता है। आपकी जिंदगी में यानी आपने किससे तवस्सुल किया? यानी आपने जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से तवस्सुल आप करती हैं, इनके अलावा आपने कोई ऐसा तवस्सुल किया हो जिसके जरिए से आपकी दुआएं कबूल हुई? देखिए, इसके जवाब में ये कहती हूँ कि
بعض اوقات کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو اہل بیت کا زیادہ قرب رکھتی ہیں، جو زیادہ عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ متصل ہوتی ہیں اور ان کا ایک کنیکشن مضبوط ہوتا ہے. جس طرح آیت اللہ تقی بہجت میری زندگی میں ان کا بہت بڑا ایک کردار ہے. اگر کبھی زندگی میں انشاءاللہ موقع ملے تو ضرور سے بیان کروں گی، تاکہ ہمارا بیان کرنے کا یہاں پہ مقصد ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھیں کہ کس طرح ہم توسل کی اہمیت کو سمجھیں. تو میری زندگی میں 1 سال پہلے بہت بڑی ایک پریشانی واقع ہوئی. میں بہت زیادہ میں نے بھی جو ہے وہ بالکل نا امید ہو گئی اور بہت زیادہ پریشان تھی، میں کیا کروں. تو کسی نے مجھے آیت اللہ تقی بہجت کا بتایا، ان کی قبر حرم فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہا میں ہے، تو آپ کیوں نہیں وہاں پہ جاتی ہوں، ان سے متصل ہوتی ہوں. اور اکثر ایرانی کہتے ہیں، اس بات کی تلقین بھی کرتے ہیں کہ آپ جائیں اور آیت اللہ تقی بہجت سے متصل ہوں، اور آیت اللہ تقی بہجت سے کہیں کہ آپ فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہ سے ہماری سفارش کریں. ایرانی اس طرح متصل ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کیوں نہ اس بات کو آزمایا جائے. تو یقین کریں میں نے جا کر 2 سے 3 دن مسلسل میں گئی ہوں، ان کی قبر پہ گئی ہوں اور جا کر میں ان سے متصل ہوں کہ آپ میری سفارش کریں فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ سے کہ میری یہ مشکل آسان ہو جائے، میری یہ پریشانی دور ہو جائے. تو یقین کریں کہ میں تیسرے دن ہی جیسے ہی میں آیت اللہ تقی بہجت کی قبر سے میں ہو کر میں حرم سے باہر آئی ہوں، تو آپ جانتے ہیں آیت اللہ معاشی نجفی جی، ان کی قبر بالکل حرم کے سامنے ایک بازار ہے، ایک کتاب خانہ ہے جو بڑا قدیمی ہے، اس میں ان کی قبر واقع ہے. وہاں پہ جا کر بیٹھ گئی اور وہاں پہ جا کے میں کچھ ذکر کرنے لگی. تو ایک شخص میرے پاس آ کر بیٹھا اور ان کی وائف ایرانی تھی، وہ بھی میرے پاس آ کر بیٹھی اور آ کر مجھے کہتی ہیں کہ آپ ابھی آیت اللہ تقی بہجت سے کی خبر سے ہو کر آئی ہیں. فارسی میں ان سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ کس طرح بتا. کہتے بس میرے جو شوہر ہیں وہ آیت اللہ تقی بہجت کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے مجھے تصویر دکھائی اپنے موبائل کے اندر سے، ان کے شوہر واقعاً آیت اللہ تقی بہجت کے ساتھ بیٹھے تھے اور ان کے شاگرد تھے. اور یقین کریں انہوں نے مجھے ان کے ہسبینڈ نے 100 تومان انہوں نے نکال کے ایرانی جو ہے وہ مجھے دیے اور کہا کہ اس بیٹی کو دے دو، اور کہو کہ جو بھی تمہاری مشکل ہے، پریشانی ہے، یہ واقعی میرے زندگی کا معجزہ ہے جو واقعی میرے ساتھ ہوا کہ انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی. تو جس طرح مجھے وہ 100 تومان دیے تو وہ بھی میرے پاس ہے. تو یقین کریں کچھ دنوں بعد ہی میری وہ مشکل وہ پریشانی وہ حل ہو گئی. عروج کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ توسل کرتے ہیں لیکن ان کی دعائیں جلد قبول نہیں ہوتی تو وہ مایوس ہو جاتی ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے بھی توسل کیا لیکن ہماری حاجات اہل بیت کے توسل سے قبول نہ ہو. اور اس بارے میں بتائیے گا کہ یہ جلد بازی کی وجہ سے وہ جو مایوسی کی طرف جاتے ہیں، اس بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. توبہ جلد بازی شیطان کا کام ہے، جس طرح آپ جانتے ہیں. واقعی جلد بازی انسان کو لے ڈوبتی ہے. واقعی ہماری ذات میں وہ تحمل، وہ برداشت، وہ صبر ہونا چاہیے کہ جس کا قرآن تلقین کرتا ہے، جسے خدا کی ذات وہ تلقین کرتی ہے کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لیکن انسان واقعی آج کل پریشانیوں میں اس قدر گھرا ہے کہ اسے جلد نتائج چاہیے، جلد رزلٹ مانگتا ہے. تو میں ایک واقعے کو جو اصل واقعہ ہے، یہ اصل بالکل ایک میری دوست ہے ایرانی ہے جس نے میرے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا کہ بہت زیادہ دینی شخصیت ہے، بہت ہی نیک طلبے ہے ہمارے ساتھ. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے ایک دن جو ہے وہ روزہ رکھا اور میں نے متصل ہوئی حرم جا کر فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہ سے، اور بی بی سے کہا کہ بی بی آج آپ مجھے افطار دیں گی تو میں افطاری کروں گی، ورنہ میں آج افطار نہیں کروں گی. تو وہ آزمانا چاہ رہی تھی، خدا جانے اس کی نیت کیا تھی. اس نے خود مجھے نقل کیا اپنا یہ واقعہ. تو کہتی کہ عروج جس طرح اب افطار کا وقت قریب آ رہا تھا، مغرب کی اذان کا وقت قریب آ رہا تھا، میرا توکل ہے اور میرا یقین اور بھروسہ جو ہے وہ اتنا ہی کم ہوتا جا رہا تھا کہ میں نے فاطمہ معصومہ سے کہہ تو دیا ہے کہ بی بی آپ مجھے افطار بھیجیں گی تو میں افطار کروں گی ورنہ نہیں کروں گی. اب میرا نا یقین کم ہوتا گیا، اور جیسے ہی مغرب کا وقت آیا نزدیک ہوا تو میں نے نماز پڑھی اور افطار کا وقت آیا تو میں نے گنبد کی طرف دیکھا اور میں حرم میں بیٹھی تھی، بالکل صحن امام رضا میں بیٹھی تھی. تو میں نے بی بی سے کہا بی بی آپ نے تو مجھے افطار نہیں دی، آپ سے میں متصل ہوئی تھی، میں نے آپ سے توسل کیا تھا، آپ نے اس طرح کیا، مجھے جو ہے وہ افطار نہیں دیا، اب مجھے باہر جا کے افطار خریدنی پڑے گی اور مجھے جا کے افطار کرنا پڑے گا. تو وہ کہتی کہ میں اس طرح بی بی سے میں نے شکوا کیا اور میں اس طرح حرم سے باہر آ گئی، بازار کے اندر گئی اور میں نے نا کچھ چیز خرید لی کھانے کے لیے اور میں دوبارہ حرم کے اندر آ گئی نماز عشاء کو پڑھنے کے لیے. تو کہتی جیسے ہی میں نے حرم کے اندر قدم رکھا ایک شخص میری طرف آیا اور اس سے آ کر مجھے قورمہ سبزی دی. تو
कोई देख रहा है जो ईरान गया हो तो वो जानता है कि ईरानियों के लिए कौरमा सब्जी कितनी ज्यादा, यानी कि बहुत, जिस तरह हमारे यहाँ बिरयानी मारूफ है गजा के अंदर, उस तरह ईरान के अंदर है वो कौरमा सब्जी बहुत ज्यादा ईरानी शौक से खाते हैं। कहते हैं उस शख्स ने मुझे कौरमा सब्जी दी और कहा ये बेटे आपके लिए। तो कहती मैं जैसे ही मैं हरम के अंदर ही अभी एंट्री हुई थी जब मुझे ये मिला और मैंने गुम्बद की तरफ देखा तो मैं इतना शर्मिंदा हुई कि मैंने जो है वो सब्र नहीं किया। बेशक आपकी करीमी में कोई कमी नहीं थी, मेरे सब्र करने में, मेरे तवस्सुल यकीन, मेरे यकीन के अंदर कमी थी। कहती है अभी मैं 2 कदम आगे बढ़ी, एक लड़की मेरे तरफ आई और उसने आकर मुझे जो है आश दी। आश भी एक ईरानी गज़ा बहुत मारूफ है, सूप जिस तरह चिकन सूप होता है हमारे यहाँ, वहाँ ईरान के अंदर आश और ईरानी बहुत ज्यादा शौक से खाते। कहते उसने आकर मुझे आश दी और कहा बेटे कि आपके लिए। इस तरह यानी कि एक वक्त के अंदर मुझे 2 गज़ाएं मुझे मैसर आ गई और मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुई और मैंने बीबी से वाकई कहा कि बीबी आप मुझे वाकई माफ कर दें, वाकई आपकी करीमी में कोई कमी नहीं, मेरे सब्र और मेरे ही यकीन और जो है वो कामिल यकीन नहीं था और उसी में कमी थी। और वो इतना शर्मिंदा हुई और उसने मुझे तलकीन की उसके बाद कि कभी भी अहले बैत से एक तो आपने मायूस नहीं होना और कभी भी आपने जल्दबाज नहीं होना, सब्र का दामन नहीं छोड़ना आपने। बहुत शुक्रिया अरोज फातिमा, आपने बहुत अच्छा बयान किया। आखिर पे मैं कुछ अल्फाज बस कहना चाहूंगी कि अल्लाह ताला और अहले बैत अलैहिस्सलाम हमारी तमाम हाजात सुनते हैं। कुछ हाजात जो हमारी जुबानों पे आने से कासिर होती हैं, खुदावंद मुताल उन हाजात को भी जानता है और वो भी कबूल होती है, लेकिन हर चीज का एक मुकर्ररा वक्त है। इंसान को मायूसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि मायूसी कुफ्र है। कभी कभी हम जो मांग रहे होते हैं वो हमारे हक में बेहतर नहीं होता तो हम खुदा से कहते हैं कि इसे ही बेहतर बनाकर हमारी जिंदगी में डाल दे। खुदा बेहतर जानता है, खुदा ने इस कायनात को खल्क किया है, खुदा जानता है कि कौन सी चीज हमारे लिए बेहतर है, कौन सी चीज हमारे लिए बेहतर नहीं। तो अपनी दुआ की कबूलियत पे यकीन रखा करे और बेहतर वक्त का इंतजार किया करे, क्योंकि हर चीज अपने मुकर्ररा वक्त पे हो तो वो सही लगती है। आज की अगर वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल नवाब ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।